बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफगान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज का दिन अफगानिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन था। तालिबान के रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला उमर के साथी और उन 4 लोगों में शामिल मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जिन्होंने तालिबान की 1994 में बुनियाद रखी थी और 1996 से 2001 तक वो कंधार के गवर्नर रहे थे और उसके बाद वो यहां से फरार हो गए। 20 साल बाद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो अफगानिस्तान वापस पहुंच चुके हैं और काबुल पहुंचने से पहले उनकी खुसूसी परवाज जिसने दोहा से उड़ान भरी वो कंधार लैंड की। वहां पर भी तारीखी मनाजिर थे, इस्तकबाल किया गया, प्रोटोकॉल के साथ उन्हें लाया गया और अब इत्तलात यही है कि अगला उनका जो स्टेप होगा, अगला जो उनकी मंजिल होगी वो अफगानिस्तान का सदारती महल होगा जिसमें वो कदम रखेंगे। लेकिन इस सब के अंदर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, तालिबान के वो स्पोक्स पर्सन जिनकी आज के दिन से पहले तक ना तो किसी ने तस्वीर देखी थी, ना ही कोई वीडियो थी, ना ही इंटरनेट पर उनके नाम के अलावा उनकी अपीयरेंस के हवाले से कोई इत्तलात थी, आज वो भी पूरी दुनिया के सामने आए हैं। उन्होंने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें तालिबान के अंडर जो अफगानिस्तान है, यानी कि तालिबान की हुक्मरानी में मुल्क कैसे चलेगा, उसके खद्दो खाल वाजे कर दिए हैं। एक एक चीज, एक एक शकूको शुबहात जो आपके भी दिल में होंगे, आपका ज़हन भी सोच रहा होगा कि खवातीन को कितनी आजादी होगी, दीगर इश्यूज के अंदर तालिबान का क्या मौक़िफ़ होगा, मीडिया किस तरह से चलेगा, इस्लामी कवानीन का किस कदर इत्तलाक होगा, शरीयत मुहम्मदी का निफाज किस कदर होगा, उस हवाले से आज हुज्जत तमाम की गई है, तमाम तर चीजें क्लियर की गई हैं। लेकिन इसके अंदर जब उन्होंने पाकिस्तान, चीन और रूस के हवाले से बात की तो ऐसी बिजलियां गिरी हैं हमसाया मुल्क के अंदर कि आप उसकी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि इस वक्त वो किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। और इसी सब के अंदर अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल के ऊपर भारत में नरेंद्र मोदी ने अपनी कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास भी बुला लिया है। उस इजलास में क्या बातें हुई, तालिबान के साथ अब अफगानिस्तान के अंदर वो भारत किस तरह से चलेगा और भारत के लिए क्या चैलेंजेस होने वाले हैं, इस हवाले से ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। इसे हमने 3 सेगमेंट्स पर डिवाइड किया है और अब तक की सारी अपडेट्स इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाई जाएंगी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह आपका और मेरा यह साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, तालिबान के रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर 20 साल बाद पाकिस्तान की 8 साल जेल में भी हो रहे हैं। 2001 में वो फरार होकर अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए, 2010 में गिरफ्तार हुए, 2018 तक 8 साल तक पाकिस्तान की जेल में कैद रहे और फिर मुआहदे के बाद उन्हें आजाद करके कतर भेजा गया। कतर गए तो वो वहां पर सियासी दफ्तर चला रहे थे पिछले 3 साल से और अब आकर उन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा है और उसी सूबे में गए हैं जहां पर अमेरिका के आने से पहले वो गवर्नर थे और उसी गवर्नर हाउस में गए हैं जिसमें उनका इक्तदार 2001 में खत्म हुआ था। आप ये खबर देख सकते हैं, कंधार गवर्नर हाउस की ताजा तस्वीर। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर वफ्द के हमरा कंधार पहुंचे हैं। इतलात के मुताबिक तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह भी कंधार में सामने आएंगे और इस सब के अंदर आप यह भी देख सकते हैं कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर वफ्द के हमरा कंधार पहुंच गए। आमद पर खुशामदीद कहा जा रहा है। 20 साल मज़ाहमत के बाद वो कंधार पहुंचे हैं और ये जो तस्वीर इस वक्त इस खबर के अंदर है वो उनके इस्तकबाल की है गवर्नर हाउस में। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ इस तरह से इस्तकबाल नहीं किया गया, सारी की सारी सड़कों को जिस तरह कोई हेड ऑफ स्टेट आता है उसी तरह तालिबान ने इमारात इस्लामी के झंडों से सजाया और मुकम्मल पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और इस सब के अंदर उनकी यहां पर आतिशबाजी भी की गई। आप देख सकते हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की तालिबान रहनुमाओं के हमरा कंधार के गवर्नर हाउस आमद, लोगों की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया और खुशी से आतिशबाजी भी की गई है। आतिशबाजी की बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो है, यह भी आप जरा देख लें। यह आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर आतिशबाजी की जा रही है। उनके झंडे लोगों ने उठाए हुए हैं और सड़कों के ऊपर उन्हें बाकायदा तौर पर यहां पर खुशामदीद कहा जा रहा है, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। और इस सब में आप ये मनाजिर जो है एक्सक्लूसिवली
یہ کندھار شہر کے ہیں جہاں پر وہ آج سٹے کریں گے، اور اطلاعات ہیں کہ یہاں سے اب جو اگلا سٹیپ ہونے جا رہا ہے وہ ملا عبدالغنی برادر جو ہیں ان کا اگلا مرحلہ، ان کا اگلا سٹیپ، ان کی اگلی منزل کابل ہوگا، اور انہی کے حوالے سے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان کے صدر کے طور پر ان کا نام اس وقت سب سے زیادہ ہاٹ فیورٹ ہے۔ اب ناظرین کرام، ایک جانب تو یہ چیز ہے، دوسری جانب ذبیح اللہ مجاہد، آپ نے بھی بڑا نام سنا ہوگا، میں نے بھی بہت سنا ہے اور ہم نے آپ کے سامنے ذکر بھی بہت کیا ہے۔ آج انہوں نے پہلی مرتبہ کابل میں ایک پریس کانفرنس کی، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کابل میں پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ دنیا نے آج پہلی بار انہیں دیکھا۔ طالبان نمائندے کے طور پر دنیا بھر کے میڈیا سے رابطے میں رہنے والے ذبیح اللہ مجاہد پہلے کبھی سامنے نہیں آئے تھے، ان کی کوئی تصویر یا ان کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں تھی، اور آج انہوں نے پہلی مرتبہ سامنے آ کر سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ کلیئر کیا ہے۔ میں ہیڈنگز کے ساتھ یعنی ٹاپک وائز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آج کی تفصیلی پریس کانفرنس کے اندر کابل میں طالبان کے رہنما ملا ذبیح المجاہد جو ہیں انہوں نے کیا کیا اعلانات کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ جو لب لباب میں آپ کو اگر اس کی ہیڈ لائن بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ ہم نے سب کو معاف کیا، افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ اور ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے سورہ فتح کے ساتھ پریس کانفرنس کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ سب گواہ ہیں افغانستان 20 برس تک طویل جنگ کے بعد آزاد کرا لیا ہے۔ افغانستان کو آزاد کرانا صرف ہماری نہیں بلکہ پوری قوم کی فتح ہے۔ آزادی ہر قوم کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ سخت مزاحمت کے بعد قابضین کو نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں تمام غیر ملکیوں کو رہنے کا حق ہے اور ان کا ہم احترام کرتے ہیں۔ ہمارا کابل میں داخل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن کرپٹ حکمران وقت سے پہلے ہی بھاگے اور لوٹ مار ہوئی، جس کی وجہ سے کابل میں ہم داخل ہوئے اور لوگوں کی حفاظت کے لیے مجبوری میں ہم کابل داخل ہوئے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ کابل میں سفارت خانوں اور گرین زون کو محفوظ بنائیں گے، افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سربراہ افغان طالبان کے حکم پر سب کو معاف کر دیا ہے، پڑوسی ممالک کو اب ہمارے اصولوں کا احترام کرنا ہوگا۔ اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان مزید جنگ کا میدان نہ بنے۔ اسلامی امارات افغانستان آج سے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھے گی۔ طالبان نہیں چاہتے کہ افغانستان میں جنگ جاری رہے۔ اسلامی امارات افغانستان میں سیاسی نظام کی تشکیل کے لیے مشاورت کر رہے ہیں، یعنی آج انہوں نے باقاعدہ طور پر جنگ جو ہے اس کے خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں۔ سب سے پہلے سرکاری ملازمین کے حوالے سے ذبیح اللہ مجاہد نے کیا کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم عام معافی کا اعلان کر چکے ہیں، لہٰذا سرکاری ملازمین دفاتر میں آئیں، باہر جانے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود لوگ بھی گھروں کو لوٹ جائیں، کسی کو خوف یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم معافی کا اعلان کر چکے ہیں۔ ان قریب کابل کی صورتحال واپس اپنے معمول پر آ جائے گی۔ بڑی طاقت کو شکست دی ہے، ہماری افغان عوام سے کوئی دشمنی نہیں، اور کچھ عناصر جو ہیں وہ افراتفری کا فائدہ اٹھایا جس کے باعث ہم کابل میں داخل ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے۔ خواتین سے متعلق انہوں نے واضح کیا کہ اسلامی اصولوں کے مطابق خواتین کو کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ خواتین کسی بھی معاشرے کا اہم جز ہوتی ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، یعنی اسلامی قوانین کے اندر رہ کر یعنی ایک موڈیسٹی اور سادگی کے ساتھ وہ اپنے کام جو ہے وہ ساری زندگی کے کام جو ہیں وہ کر سکتی ہیں۔ سیاسی نظام کی تشکیل، نئی حکومت اور نظام سے متعلق سوال پر ترجمان نے جواب دیا کہ اسلامی امارات افغانستان میں سیاسی نظام کی تشکیل کے لیے مشاورت جاری رکھے ہوئے ہے اور ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں تمام طبقے کے لوگ شامل کیے جائیں۔ ہم نے 11 دن میں پورے افغانستان کو فتح کیا ہے۔ ہم تکبر کی بات نہیں کر رہے، ہم امن کی بات کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی ہم چاہتے ہیں کہ سب کو آن بورڈ لیا جائے۔ منشیات کی روک تھام کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا لائحہ عمل دیا، اور ترجمان نے کہا کہ دنیا کو یقین دلاتے ہیں کہ افغانستان منشیات کی پیداوار کا مرکز نہیں ہوگا، سرحدیں ہمارے کنٹرول میں ہیں، اسلحہ یا منشیات کی سمگلنگ نہیں ہوگی۔ اگر افغانستان میں منشیات موجود ہیں تو انہیں تلف کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ سیاستدانوں کو حکومت بنانے کے موقع کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا بیان واضح کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سیاستدانوں کو موقع دینا چاہیے، وہ حکومت بنائیں، ایسا نظام قائم کریں جو افغانوں کی خواہشات کو پورا کرے۔ کسی بیرونی جنگجو کو افغان سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے، بیرونی جنگجو یا کسی گروپ کو افغانستان میں پلنے نہیں دیں گے۔ یہ آپ ذرا سوچتے جائیں کہاں پر مرچیں لگیں گی ان جملوں کی۔ سیاستدانوں کو دعوت دیتے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان، چین اور روس کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے اعلان کیا کہ پاکستان، روس اور چین سے اچھے تعلقات ہیں، لیکن ہم کسی کے بلاک کا حصہ نہیں ہے، تو ہم پہ ایسا کوئی ٹھپا نہ لگایا جائے کہ ہم پتہ نہیں کسی کے بلاک کا حصہ بن گئے ہیں یا کسی سازش کا حصہ ہے، لیکن ہمارے ان 3 ملکوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ایک یہ چیز، اس کی چیخیں کہاں پر سنائی دے رہی ہیں؟ نئی دلی میں،
اور دوسرا नाज़रीन کرام जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि अब हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होकर करके कोई दिखाए, यानी कि ये टीटीपी, दाइश, बीएलए, इस तरह के सारे ग्रुप जो हैं अब वो अपनी मौत आप मरेंगे और अब किसी की प्रॉक्सी रॉ की ईमा पर एनडीएस का गठजोड़ और रॉ के पिट्ठू नहीं बनेंगे, बल्कि हम खुलकर ना किसी को अपने खिलाफ कुछ करने देंगे ना हम किसी के खिलाफ कुछ करेंगे। और उन्होंने अपने हमसाया मुमालिक को भी कहा है कि हमारे इस्लामी कवानीन का एहतराम करें, हमारे इस्लामी कवानीन है और कोई हम इस तरह का निजाम नहीं लाना चाह रहे। तो ये इस वक्त बड़ी अहम चीजें हैं। इस सब के अंदर वो भारत जिसे निगलेक्ट किया गया, भारत जिस रुसवाई से निकला, मैंने पिछला वीलॉग जो है तफसीली बनाया, सबूतों के साथ आपके सामने रखा। इनकी बनाई गई पार्लियामेंट जो थी अफगानिस्तान में उस पर कब्जा हुआ, सलमा डैम पर कब्जा हुआ, जरनज हाईवे पर कब्जा हुआ, तमाम पर कॉन्सुलेट, एम्बेसी सब कुछ बंद कर दिया गया और अब भारत जो है वो सर पकड़ कर बैठा है। और इन बयानात के बाद अब भारत ने क्या किया है आप ये देख सकते हैं। सिचुएशन इन अफगानिस्तान, पीएम मोदी होल्ड्स मीटिंग ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, टॉप मिनिस्टर्स प्रेजेंट। नरेंद्र मोदी ने सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि अहम तरीन जो कमेटी है अपने मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से, उसका रात गए इजलास बुला लिया है। आप एक और खबर भी द हिंदू की देख लें। एट सीसीएस मीट पीएम मोदी सेज ऑल पॉसिबल हेल्प टू बी एक्सटेंडेड टू अफगान ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर जिन्होंने हमारा साथ दिया हम उन तक हर तरह की मदद जो है वो पहुंचाएंगे और उनकी मदद करेंगे। इसके साथ ही साथ आप ये भी देखें, एनडीटीवी इसकी क्या खबर बना रहा है, एंश्योर सेफ इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस, पीएम मोदी एट मीट ऑन अफगानिस्तान, यानी कि हम भारतीय लोग जो हैं उनकी सेफ इवैक्यूएशन, वहां से उनका इनखला चाहते हैं। अगर कोई और भारतीय भी वहां पर रह चुका है उसे हम वहां से निकालेंगे। और द मीटिंग इज बीइंग अटेंडेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल। सबसे इंपॉर्टेंट इनके लोग आज सर जोड़कर बैठे हैं और इसी चीज पर बैठे हैं कि अब इंडिया आगे चलकर क्या अपना निजाम बनाएगा, किस तरह से चीजों को लेकर चलेगा, क्योंकि परेशानी जो है नई दिल्ली में इस वक्त सबसे ज्यादा है। अमेरिका बहादुर तो निकल गए, रुसवा होकर निकले या जैसे निकले, नई दिल्ली तो इधर करीब ही है। और इन्होंने जिस तरह से गनी गवर्नमेंट की मदद की, तालिबान के साथ कोई अपना कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश नहीं किया, बल्कि जो मुल्क तालिबान से राब्ता करते थे स्पेशली पाकिस्तान, ये उन पर तनकीद करते थे। तो इस सब के अंदर अब इंडिया जो है उसकी कोई इतनी ज्यादा मॉरल स्टैंडिंग भी नहीं है कि वो उनके साथ कोई ताल्लुकात बढ़ा सके, और इसलिए इंडिया ने इस सब पर कुछ नहीं कहा। जबकि दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी ने एक ट्वीट किया जिसमें पाकिस्तान के सिफारत खाने का झंडा लहरा रहा है, वो अपना काम जारी रखे हुए है। ये नेक नियति है जो हम अफगानिस्तान के अंदर चाहते थे। और इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से तालिबान ने भी पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट जारी की और पाकिस्तान ने अब यह फैसला किया है कि हम तालिबान की हुकूमत को खुद तस्लीम नहीं करेंगे। शाह महमूद कुरैशी सारे दोस्त ममालिक का दौरा करेंगे और सबसे बातचीत की जाएगी और सब एक और मुश्तरका फैसला करेंगे। चाइना पहले ही इंदिया दे चुका है, रशिया पहले कह चुका है कि अब अफगानिस्तान ज्यादा सेफ है। तो इस सब के अंदर आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, और इस सब से इंडिया जो है वो मजीद बैकफुट पे जाएगा और उनकी परेशानियां जो हैं वो मजीद बढ़ती जाएंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।